اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واضب اللام وال فاضب الجیم فج والفج رازری والفجری واضب اللام وال فاضب الجیم فج والفج رازری والفجری. اگر آیت پر رکیں گے تو پڑھیں گے والفجر واضب الوا لام زبر لا والا یا زبر الف یا والا یا لام دو زیر لن والا یا لن واضب البا لام زبر لا والا یا زبر الف یا والا یا لام دو زیر لن والا یا لن عین زبر شین اش را دو زیر وارم اشرم عین زبر شین اش را دو زیر وارم اشرم واضب شین وش شین زبر فا شف وشف عین زیر ای وشفعی واضب شین وش شین زبر فا شف وشف عین زیر ای وشفعی واضب لام ول واضب تاوت والوت رازری والوتری واضب لام ول واضب تاوت والوت رازری والوتری.